चिकेन कषा ऊपर पड़ो भारी तो आज आम बनवा पूरा वेजिटेरियन स्टाइल चिकेन कषा माने आज आम बनवा पणसर कषा जहाँकि खाइबा अति स्वादिया लगी था छुआठू बड़ पर्यंत समस्ते खाइबा बहुत ही पसंद करेंगे आईटा आज आम अति सहजरे बनवा जमती पूरा चिकेन टेस्ट दब खरा दिन सरिया पूर्व यही पणस तरकारी को यही स्टाइल थे बनई खातु देखिए आपको पूरा मजा आसो रुटी परोटा सबुथ आप एंजॉय करेंगे ओडिया बहु ता स्टाइल किपर आज पणस तरकारी बनई चलतु देखी ना नमस्कार ओडिया बहु रोसई को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो पणस गोटा तरकारी बनवाई ये देखो कि पणस को मुझे काटिकी हलदी पानी एमती बुड़ीकी रखी जमीक बेसी कला न पड़ो एमती रखा द्वारा आम पणस बिल्कुल कला पड़ न था ये देखो मीडियम साइज तीनोटी आलू को मुझे काटिकी रखी आमती आम चिकेन रे आलू पड़े मुझे काटी छोट आकार में गोटे बढ़िया मसला बनवा से पिज आउे गोटे मीडियम साइज पिज मुझे नहीं तापर गोटे इंच अदा ये मुझे 10 रु 12 कला रसुण देदेबा तापर गोटा मसला देखो गोटे बड़ अलैच आ गोटे गुजराती टिके नाकु डालचीनी आउ टिके नाकु मुझे 6 रु 7 टी गोलमरिच एतिक आमर मसला दरकार आ बेसी माने पकेबेनी गरम मसला न बहुत ही कड़ा हो तरकारी जमा भल लगे तापर टिके पानी देके आमे चिकन करके पूरा बाटी दबा एति गरम मसला देले पूरा गोटे माइल्ड माने आमर फ्लेवर आसी थाए तरकारी बहुत बढ़िया लगी थाए। तो ये देखो आम मसला बहुत बढ़िया भाव में बाटी आनी पूरा चिकन करके कड़े को ये देखो मुझे बसई देती कड़े गरम ही आसला तो ये आम प्रथम देदेबा पानी सहित पणस को पूरा आम प्रथम पणस को सीझेबा कारण पणस को सीझेबा मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत लोग था पणस को प्रेशर कुकर सीझे था कि सेमती बिल्कुल करेंगे जदि आप पूरा टेक्सचर रे चाहते पूरा टेस्ट चाहते पूरा चिकेन भाया आपको ओपन पैन रे ही सीझा पड़ो आम बेले बेले पणस जदि सीझे था प्रेशर कुकर कौन होता ना आम कषाया बहुत ही जाए जमा भी टेस्ट भल आसी न कारण प्रेशर कुकर देते प्रेशर बहुत होता है तो बहुत कषा पानी पशि जाए पणस भितर तो पणस बहुत कषाया लगी भल लगी न आप सब एमती ओपन पैन रे ही सीझातु तो बहुत बढ़िया आम पणस रेडी होता है आउ टिके मु लुण पकई स्वाद जमी जल्दी सीझीज बेसी भी आमको सीझेबार नहीं आमको ये 80% सीझेबार अच्छी पणस को बेसी सीझेदेले पणस तरकारी फिटिज तेणुक आप 80% ही सीझातु तो ये आप देखिपे पणस आम पूरा सीझी आसला बहुत बढ़िया भाव में मात्र 5 मिनिट ही लगी था ओपन पैन रे सीझापी आदि आप प्रेशर कुकर सीझुं आपको मात्र 2 मिनिट ही लगी था कि आम जब भल टेक्सचर और टेस्ट माने प्रिफर करुचे आम निहाती भाव ओपन पैन रे ही करवा एमती ही करूँ देखिए आपको पूरा चिकेन तरकारी टेस्ट दब तो ये देखो एमती छाणी आणु पानी एवं देखो आम जो ओपन पैन रे पणसटा को सीझाऊ कौन हुए ना आमर जो पानी छाणी आणु आमर कषाया अंश बिल्कुल रहे पणस जदि आम प्रेशर कुकर में सीझाऊे तो कौन हुए ना जो पानीटा आमर से ही रही जाए आते आम माने से ही सीझी थाए आते प्रेशर बहुत आसी जाए तेणुक जो कषाया पानी अंशटा आम पणस भितर पशि जाए तो बिल्कुल भल लगे तो ये देखो आम पणस पूरा रेडी हो जाए तो ये आम आपको साइड रे रखा तापर ये देखो तेल नहीं बढ़िया भाव में गरम कर देछि टिके अधिक तेल ने कारण आम आपको टिके छाणीबा आउ जो आलू नहीं मुझे भल भाव में छाणी दौजी कारण आलू को छाणिकी नेबा द्वारा बहुत बढ़िया टेस्ट आसता है तरकारी रे आपन पाखे जदि बेसी तेल ना ताले आपन टिके कम तेल रे सैलो फ्राए कर परिबे किंतु पूरा रेड रेड हैला पर्यंत भल भाव में फ्राए कर नियंतु तो एडी देखो मु 7 रु 8 मिनिट भल भाव में आलू को बहुत बढ़िया भाव में फ्राए करथिले आ बहुत बढ़िया भाव में लाल ही आसलानी आ एडी आलू भी हमर ऑलमोस्ट 80% कुक ही जाए एमती छाणीवा द्वारा तो एडी आमे काढ़ीदबा आलू सबको तापर आम पणस को सेमती देकी छाणीदबा आ ये पणस देखो आमर 80% पूरा बढ़िया भाव कुक हो जाता तो ये आम छाणीबा आम पणसटा बहुत बढ़िया भाव कुक हो जाए आ बहुत ही गोटा गोटा रही है जमा भी स्माश हुए कि आमर बेसी तरकारी फिटेनी आमर एमती छाणिया द्वारा पणस बहुत बढ़िया टेस्ट आसता है बहुत नरम हो जाए तो देखो पणस को भी हल्का छाणी नबा आ पणस को मझे एमती ओल्टे दबा द्वारा चारिपट बहुत बढ़िया भाव सेकी जाए आ बहुत बढ़िया भाव में आमर पणस गुड़िक भाजी ही जाए तो ये देखो पणस आमर हल्का पूरा भाजी हो गलानी लाल लाल हो गलानी तो मुझे पणस को काढ़ी देवी तो ये देखो पणस आमर पूरा बढ़िया लाल हो गलानी तो ये पणस को काढ़ी दौची आई दरकार एतिक हेले ही आमर यथेष्ट तो ये आमर पणस बहुत बढ़िया भाव कुक आपण मैंने देखुए पणस बिल्कुल भी भांगिनी कि फिटिनी आ बहुत बढ़िया फ्राए हो जाए तो एमती फ्राए करने द्वारा आमर तरकारी टेस्ट बहुत बढ़िया आसी था बहुत बढ़ी जाए तरकारी टेस्ट तो ये मुझे तेल ये रखी 1 रु 2 स्पून तेल मु कड़े रखी सब तेल को काढ़ी देती गोटे स्पून जीरा ये दौची बढ़िया फ्लेवर आसापी गोटे तेजपत्र भांगी क्रश करके देदेबा गोटे सुखिला लंका भल फ्लेवर पाई यही सब जिन को आम भल भाव तड़का लगेदेबा भल भाव में गोटे बड़ मीडियम साइज पिज को ये
ଆଉ ପିଆଜକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଭାଜିବା। ଆଉ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ନେବେ ଯାଦ୍ୱାରା କି ଭାଜିବାକୁ ଆମର ସୁବିଧା ହବ। ଆଉ ପୁରା ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ଭାଜିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ଆସିଲାଣି ଆଉ ପୁରା ଲାଇଟ ବ୍ରାଉନ କଲର ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ପିଆଜର ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଏଠି ଆମେ ଆଡ କରିବା ଟମାଟର। ଆଉ ଟମାଟର ଯେତେବେଳେ ନେବେ ଦେଶୀ ଟମାଟର ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ବହୁତ ବଢିଆ ଟେକ୍ସଚର ଆସିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ 3ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟମାଟର ନେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି ଦେଇଦେବା, ବହୁତ ବଢିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ତରକାରୀ ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇ ଦଉଛି। ଆମେ ପଣସରେ ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ସିଝେଇଥିଲେ, ତ ଏଠି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଲୁଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଟମାଟର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଲିଡ୍ କୁ କଭର କରିକି 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଛାଡିଦବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଲିଡ୍ କୁ ଖୋଲୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ଟମାଟର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ସବୁ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସ୍ମାସ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଟମାଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଏମିତି ସ୍ମାସ କରିନବା। ତାପରେ ଏଠି ଦଉଛି ହାଫ ସ୍ପୁନ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ ସ୍ପୁନ ଏଠି ଦଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ହାଫ ସ୍ପୁନ ଦଉଛି ଏଠି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1/4 ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦବା ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କଷିବା। ଏମିତି ତେଲରେ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇକି ଟିକେ କଷିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମସଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, କଲର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ବଟା ହେଇଥିବା ମସଲାକୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦବା। ବଟା ହେଇଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି କଷିବା ଟିକେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଟା ହେଇଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇ ସାରିକି ମୁଁ ଘୋଡେଇ ଦେଇଥିଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଉ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଘୋଡିକି ଛାଡିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ କେତେ ବଢିଆ ଭାବରେ ଛାଡି ଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ମସଲା ଆମର କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏମିତି ପୁରା 50 ରୁ 60% ଯେତେବେଳେ ମସଲା ଆମର କଷି ହେଇ ଆସିବ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ପଣସକୁ ଏଠି ଦେଇଦବା। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ ମସଲାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଷିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ପଣସ ଆଉ ଆଳୁରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ମସଲା ଲାଗିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ତ 50% ରୁ 60% କଷି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି କରନ୍ତୁ, ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତ ଏବେ ପଣସ ଆଉ ଆଳୁରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇ ଦବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କଷିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ କରୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଚିକେନ ମସଲା। ଆଉ ଆପଣ ମଟନ ମସଲା ବି ଏଠି ଆଡ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ବଢି ଯାଇଥାଏ ଏଇ ତରକାରୀର। ତ ଏଇ ମସଲା ଦେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କଷିବା ପୁରା ତେଲ ଛାଡିଲା ଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଡ କରୁଛି, ଯେମିତି କି ଆମର ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ତଳେ ଲାଗିବନି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କଷି ହବ। ତ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ବଢିଆ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କଷିବା ତେଲ ଛାଡିଲା ଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର ମସଲାଟି କଷି ଯାଇଛି, ଆଳୁ ପଣସ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏମିତି କଲର ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବାସ୍ନା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି, ଆପଣ ଥରେ ବନେଇଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆଡ କରୁଛି ଗରମ ପାଣି ଆଉ ଏଠି ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଗରମ ପାଣି ଆଡ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ମତେ ଟିକେ କଷାଳିଆ ଟାଇପର କରିବାର ଥିଲା ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଆଡ କରୁଛି, ଯେମିତି କି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା ମସଲା କିମ୍ବା ଆଳୁ ପଣସ ଯାହା ସିଝିବାର ଥିବ ଏଇ ସମୟରେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେକ୍ସଚରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ତରକାରୀ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଟିକେ ନା ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବେ ରେଡି ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ତରକାରୀକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ତେଲ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ କେତେ ବଢିଆ ଆମର ତରକାରୀ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାସ୍ନାରେ ତ ପୁରା ଘର ମହକୁଥିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଆଡ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ନାକୁ ହୋମମେଡ୍ ଗରମ ମସଲା, ଯାହାର ଅଲରେଡି ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଛି ହୋମମେଡ୍ ଗରମ ମସଲା ଆପଣ କିପରି ବନେଇବେ, ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଇ ବଟନରେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲ ଧନିଆ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତରକାରୀ ଆଉ ବାସ୍ନାରେ ତ ପୁରା ଘର ମହକୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ ହାଲକା ହାତରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇଦବା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଝୋଳ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, ଟିକେ ହାଲକା ଯୋଉ ଝୋଳ ଅଛି ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର, ଟିକେ ଲଟପଟ ହେଇକି ରହିଲେ ଆମର ଖାଇବାକୁ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ବେଶୀ ସୁଖା ହେଇନଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ରଖନ୍ତୁ ତ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନ କଷାର ଫିଲିଂ ଦବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଭିଡିଓକୁ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ, ମତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋର ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଫେସବୁକ ପେଜରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଫଲୋ କରିନେବେ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଫଲୋ କରିନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପଣସ ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ବା ପଣସ କଷା ରେଡି ହେଇଛି। ଆପଣ ଆକୁ ରୁଟି ପରଟା ନାନ୍ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ, ଭାତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଥରେ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଖରାଦିନେ ପଣସ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନିହାତି ଭାବେ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ରେସିପିଟି ନିହାତି ଭାବେ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ନିହାତି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଆଗକୁ ଓଡିଆ ବୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ବଢିଆ ବଢିଆ ରେସିପି ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଇ ବାଇ।